Kopi Wasian, miampai kodogo iso Dennis Primus dan abal ay kadazan dongo Surabaya no tadaw ko onom ko padam tu Wuhan ko sizam duvong ibu duvong padam duvo. Petiambusan doko Polintan Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN o pinggisaman ko pokyonuan ko patutan ngawi Sabah miaga ino ko suat dari pidondian Malaysia 1960 onong padam tahu MA 63. Nabos di Wazon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor gunon pemponu dok Pelintan Pogun o Pionitan Tawasi miampai ko Pelintan Pesampuvan moy iho ko pokyonuan do Sabah napo nga otuhuk om Kanjul. Nabos di Wazon Menteri Datuk Haji Ji Nuhit Mahik di sino oning kokoton Sabah montok tumihambus makianu apat ngopod piatus asil mantad Poguniti inotip doko Pelintan Pisampuvan miaga inatantu date ahal atus apodem duvo di Perlembagaan Persekutuan untuk tuminin dapo pitubungan Kaunsel Painbida Pidondian Malaysia 1960 onom ngapodem tahu minonikon napo nga ihuguan mentili Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk kevahu Wuhan kosizam nakatahib. Nabos di Datu Haji Ji iti idkan takan lamay kapanadakan tadaw Malaysia nazatan Pogun tahun 2022 id Padang Merdeka Kota Kinabalu. Paghudino idkan takan nagiditi Pinokiano di Kumoduvo Wazon Mantili Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin isida ponogi ponikon tinimungan pepokuasa Tagazo kapanadakan tadaw Malaysia nazatan Pogun Sabah 2022 o tuhun ngawi moy do tumihambus mamalati susuzan tadaw Malaysia miampay na ponu sunduvan guminavo Pogun. Imohingon Tagazo Pogun tun Dr. Juhar Mahirudin Om Sinavan Topuan Dr. Nolidah RM Jasni Nogi nga pinapay magonda ababazan mogoyb tindalam tadaw Malaysia 2022 Om sinusut biampay kapombitan do certificate painbida kapamahagaan kumadid apat tuhun spot pencak silat nakahantay na middle amas Montugan Vinon ontok Wuhan kotu nakatahib. Nagisanguhon po spot muyatay nakahantay Montugan Tamuhok Vinon ontok Wuhan kavahu nakatahib. Minanoy mo nagiitun Johar do bondila jalur kemilang do mantad konvoy kembara merdeka binuan di Komoduvo petunud kepaihan Sabah Sufyan Musa. Komitmen dan perasaan dan cabaran itu memang semua peserta kembara mempunyai semangat yang tinggi dan juang semangat yang berpasukan. Kenal dalam kumpulan seramai 50 orang ini macam ragam, macam tingkah laku, tetapi untuk semangat ini mereka mempunyai semangat yang cukup tinggi. Untuk malam ni agak meriah. Saya first time sambut Hari Malaysia di Sabah. Saya dari Semenanjung. So pelbagai etnik di sini agak menarik jika dibandingkan dengan apa yang pernah disaksikan di Semenanjung Malaysia. Persembahan kebudayaan yang mana saya pun first time tengok. Kuang hobi himongai butuhun do ketindapo minanandak do kapanandakan diti. Kegingahan ko izonon posehi om kopagi suvazan kapagatan di daun pemutanaman id kinizonon sokid do pogonditi kita ngazan pintutunon sebagai asil agro kotombuhuzan. Ino po nga kapanak magisusuvay on tadanon asil do tinimungan mabubuvat o mamumutazam suvay ko mangivang hobi kinumu kosivatan pakalajan montok tuhun ngawi habus kakadazan. Nabos di Komoduvo Mentili Kalajak Tagazo, Dato' Ate Joseph Kurup, ketemu huzan di daun kekampungan kita ngazan nepo nga patut sokodungan miampai kopo puvan om inovasi montok menanduhi kapagatan sosioekonomi hobinoh papampai do kopogi suvazan segmen eko kotombuhuzan om agro kotombuhuzan. Nabos di sinaiti itkan takan ababazan kapahapasan bibit sada kumadid bawang suk ombuan miampai tuhun ngawi kampung Telintir Kuala Puntih Suk id Keningau. Apatut onuan pengintangan o kebahingkangan do mengingia ngawi id habus kakadazan doid belanjawan 2020 tahu i pabantahun doid timpunon Wuhan ko opoditi. Nobos dipu hamin kondangan pogun adun Suk Datu Elron Angin isida penagi mentili kemuhakanom sport Sabah kiva kebahingkangan i otoguvangan do mengingia ngawi id habus kakadazan i memagunah kozo pengintangan tersikap moy avasi o kapapanau kepengiaan balajalan.
Voko na po nga kozuvo sikul di nakahaid kabahingkangan kinaizanon tizanon do mangingya ngavi i au pokozo do nohanan pempenu. Kita mengharapkan kerajaan persekutuan melihat seruan atau kesusahan yang dihadapi oleh guru-guru, khususnya guru-guru di pedalaman itu, supaya sekolah-sekolah yang dive ini diperbaiki dengan cepatnya. Begitu juga dengan perumahan di kalangan guru-guru. Saya dipahamkan memang tidak cukup dan tidak selesa. Natubungan ni sila nakahapas alamay ilaw pempahakaan toy kalamazan piyab pinaizan papampay tinimungan mohoingon ngavi sikul Lumbis Raya Kalimantan Utara Indonesia. Miyampay Council mengingat tagazo uvang Keningau Nagi Community Sikul Kabansaan Kampung Bia Id Keningau. Apatut hobi ka numunong kitapong o pakakalaja ko pisan balajalan pogun maza pemumuso di kikabahan. Untuk penagidino apatut nag-iizeho hobi inovatif dahil kalalahan ko pumuzuan kotainan katanud miyampay kinabuon sa pamagunan. Nabos di Montili Science Technology Inovasi Datu Yakub Khan kiguna ina montok papabu kapahabusan kapulakisan vaza kapabuzuan di misampu avasi o kapapanaw. Saya yakin mereka yang tahu memanfaatkan teknologi ini akan mendapat ide bagaimana untuk kita menerap pendidikan itu melalui teknologi ini. Mudah-mudahan usaha seperti ini akan berterusan dan diperluaskan di semua peringkat. Ada lagi inisiatif yang lain, tetapi salah satunya adalah kita memperkasakan inovasi kerana dia ada kaitan dengan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Khususnya kita nak melihat transformatif itu, perubahan dari segi sikap dan pemikiran untuk semua peringkat. Sebenarnya inovasi negeri Sabah kita telah setanding dengan negeri lain di peringkat kebangsaan. Dan banyak inovasi yang dihasilkan melalui sekolah dan juga PPD dan juga Jabatan Pendidikan di Sabah. Natubungan ni Ziho dan menunut abal di kahapas i Datu Yakub pinapatimpun na mini convention Horizon Baharu tinimungan inovatif kreatif kaupisan balajalan Pogun Sabah it Kota Kinabalu. Ababazan kitema oitan merealisasi transformasi, memperkasa inovasi, menjulang produktiviti. Inakanjul duwa tadaw diti minanimong daw apadam himoh kaganan isibo kopisan balajalan Pogun Sabah nagiupis balajalan uvang pototongkop Sabah. Suon na tuhon nga binahoing id Pogun diti magkano kasivatan papanjul na panisan kahidasan miyampay ay sa kabalay isibo ababazan Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS. Nabos di Montili katundan tuhun kapagkangan tuhun ngavi Datuk Syahelmi Yahya ababazan na paniti nga mo'y kanu o tinimungan na kumoy magkano ni kokoton kahidasan pati tikid timpu kapangonsum pagigizon di hobi o hidas. Inonogi nga kapanakaday Pogun mamadampot limpoton ning kokoton tuhun na hoing miyampay apadam himopiatus minduduk tahun 2000 tahun ngapod. Satu perkara yang perlu kita tengok adalah untuk menjaga kesihatan warga emas. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah program Agenda Nasional Malaysia Sihat telah mengadakan saringan kesihatan percuma untuk orang dewasa dan diberi keutamaan kepada mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk menyeru kepada warga emas untuk pergi ke fasiliti-fasiliti kesihatan untuk melakukan saringan kesihatan. Nabos isaliti kumadid RTM di kahapas o ababazan konvoy keluarga Malaysia hongkod kapagatan tuhun na hoing Pawi Pogun Sabah id Kota Kinabalu. Nakatimpo na konvoy mantad padiko padam tahu wuhan kasizam nakatahib izanan papavakas tanggungan na tuhun na hoing papasindak kapananakan tadaw kabansan tadaw Malaysia. Hobi atus tuhun minamong na konvoy. Isiho na po nga pu Pawi, mantad pototongkop Pogun.
Kuma ada ining kakotan patitikin timpu COVID opadam sizam nakupaswat o Sabah da atus avahong opadam tu kinahantakan kavavagu di Koniab namotino iso kinapatazon dono kaswat id kota Kinabalu kinainsibo numbul kinohian kavavagu na po nga sabab no ginumu sampel panisan di hobi o sibo sa ginumu sa ibu sizam ngatus apat kepadam onom. Maza kaintahangan di Montili Kapalintan kinaizanan om pamuhaminan Datu Sri Panglima Masidi Manjun ginumu kinohian tay ginumu kinapatangkapan nagi nga nakainsibo kumadid si Zam titik tu onom piatus. Sa ginumu atus vahong padam himo kinantakan kavavago na po nga idbogizan isa om duvo. Om nagi duvo kinantakan idbogizan apat. Sa ginumu atus si mga padam sizam susumakit do nahingasan. Namot dino 204 padam sizam kakal manay mo pengusapan. Kinapanadan do sunsuzon tazid id kampung Mansiang Baru Keningau i bayno id kaponjulan na po nga nambanan sabab no do ahal ko zuvo tavan. Perintahang di Panakanay Montili Katundan tuhun kapagkangan tuhun ngavi Flovia Eng kozuvo tavan di au atantu da babay na diti au di nakanu o mangunguntilik papapanaw da kalaja ngavi kapanadan da sunsuzon da komoy. Saya kalau boleh besok siang pun saya mau, tetapi masih juga saya berbalik kepada keadaan cuaca. Kontraktor tidak dapat menjalankan kerja mereka dengan keadaan tanah yang lembut. Macam mana kita mau memperkukuhkan? Nanti boleh saja, saya tidak mau. Saya mau pastikan kontraktor buat kerja dengan baik dan jangan ala kadar sahaja. Nabos di Flovia, Zosida Penagipu, Hamin, Kondangan Pogun, Adun Tulid iti, kumadid RTM di kapas popatimpun do pinghudan paganakan kalaja id Keningau. Somok apat ngay butuhon magigizon id kinaizanon Hamin, Kondangan Pogun, Dun Lumadan, kotay mo komatan kong kuban kapibahasan di Hobi Vinasi, opong-opo paimponu iho kaponjulan project apat manara kavavago. Nabos di Adun Lumadan, Ruslan Muharam, pinggisaman monodo kapaganapan montok popin samok pisavazan digital data tanga tuhun ngawi diti asil pinggisaman diho Jalinan Digital Negara Jendela. Masa papanaon o kapanadan duvoh menara id kampung Bangkalalak om kampung Kabanjang Indomadi om pisau somo opongoh dait kahimpupusan da tahun diti namot dino hobi na po nga sompi id kampung Labi om kampung Karangan i pisau somo kotimpun da tahun mikot. Kita sedang berusaha juga sedaya upaya untuk mendapatkan tawa ini beberapa tahun yang lepas. Semasa PKP pun kita mendapat banyak isu dengan anak-anak kita belajar tanpa adanya akses yang mencukupi. Alhamdulillah pada hari ini kerajaan telah pun dapat menyalurkan peruntukan untuk mendirikan menara ini untuk kesejahteraan rakyat. Nabos di Ruslan iti kumadid menunut abal di kahapas papaymagon lamay mamabak tanah projek menara id kampung Bangkalalak, Bofat. Ingkakan iti abal ay kadazando musva bayno Izo Dennis Primus kapivasian om tabi paganakan Malaysia. Ay kat na patinpo tapong dahil tiit pamaguna